Ahay, nakalagip kita mga idol. Nakapag nature trip dadama kita. Ngan kulawi, kauupay naton binisita nga waterfalls. Grabe, kauhusayan na la, diba? Ngan amo ini anakon siyahan nga nature trip, yan ang nga tuig 2026. Ngan tinatawag ini nga Mono Falls. Didiin na sityo bagong baryo, barangay Pinanagaan, Borongan City, Eastern Samar. Last point nga barangay hit Borongan City mga idol. Salit karek ko pakita ano hayot, kaupahit Mono Falls, ngan amon ginagian pakadi. Kaya kada, lag kita. Dini nga ni undawin na kami ngan kaupay nakikisamit panahon na amon. Nga nanakon upod niya na hidadang nga mahusay. Inagianay kami di diha Jollibee Borongan para mga ngan wow na upgrade na Jollibee Borongan nakakiosk na daman hira. Maupay sugad din para madagmitit pangungorder. Paghahatag na lit ticket nga dit cashier ngan mga gwapo ngan maghusay talaga it mga empleyado nga diha Jollibee Borongan. Bawas din nabaw ka kanya diha Jollibee Borongan. Hidaman ko lawiyo kagwapo. Abi diri Jollibee Borongan kay nakakiosk na hera. Maragmitin yung pag-order, bungga. Kaya pa na ka Jollibee Borongan para na yung experience niya pero bang makuan. System dili. Pangalan. Nga habang nakaon, tugutiak niyo pag shoutout. Shoutout kan Sir Balboboco Glenn from Taft. Shoutout kan Vince Alcantara. Shoutout kan Ma'am Edeline Colico from Kampidhan. Shoutout kan Sir Gerald Rebarter from Maslog. Shoutout kan Ma'am Gina Gallardo from Catanduanes. Shoutout kan Sir Jersin Erwin from Taft. Shoutout kan Nimra Bandigos from Tacloban. Shoutout kan Ma'am Jessica Timon from Borongan. Shoutout kan Sir Jovito Asintisa from Borongan. Ngan shoutout kan Ma'am Ann Kalim from Pagbabangnan. Damo nga salamat sa iyo mga mga sir. Nga naton ni ba nga nagpapa-shoutout. Next vlog na la po mga idol. Ngan ka man namon mga on largo na kami ginikan kay harayo patamon karadtuan. Ngan mali ko kita patuo bago mag-border hit Borongan ngan may tulong. Makadto kasi kita barangay Binuwangan, masakay kita dito in Pampot. Oo, masakay pa kita in Pampot mga idol. Pakadto da may nahibakong dito ta may da Sea of Clouds. Ngan kauupay namon biyahe pakadto kay giradamuyan mga overlooking view. Grabe. Sugod na la di. Pakasaka pala namon may da nasugahin nga view. Kulawi na gud kauupay. Guys, hupay di o kulawin niyo. Overlooking the Mahiya. Wow, kalsada pa ilarom kulawi. Oh, di ba? Manwari pag iya, inabot kami nga diha ibakong Sea of Clouds pero under construction pa po didi. Piligad kamo kuma di pero adila po kamit kalsada. Kikitaan malagapit niyo it Sea of Clouds. Sea of Clouds, di na natin may makikita. O, paupay o. Grabe o, paupay. O, kulawi o. Tara, nice. Ala, grabe ko paupay. Ah, kung may kula drone, paupay ada. Grabe. Grabe kaupay anong mga idol. Kung may dakula drone, pihog, upay mandaan. Yan mga kapalit kitit mga idol. Buligilak niyo. Please i-share inyo nga video para po damit makakita. Ngan pag-comment na ladaman for engagement. Salamat! Grabe ang paupay boys oh. Ah, ka-amazing. Paupay talaga kalibutan. Paupay kabukiran. Nagbibiyahe pa lang nga ni kang pakadto pero full kanit kaupahit imo nakikita. Man pasensya la halaba ito na aton video kay kara ko talaga ipakita yon amon ginagian pakadto. Ang daw. Yari pa. Paupay. Grabe. Ligid ba dito? Grabe oh. Wala. Paupay dito oh. Wala paupay guys. Nakikita ba niyo guys? Paupay. Kaupay talaga mga idol basta sugahin. Manwari pag iya, inabot kami nga di barangay Binuwangan. Nagparking kami dokit ira barangay hall. Nga nagpakyaw kami hin pambot para diri namon problema iti pabalik iti Binuwangan. Nga nadi makatuna kami namon sasakyan nga pambot. Nga nadi hira-sira namon na sakyan. Mga barangay kagawad hira di barangay Binuwangan. Hira Sir Elger ngan Sir Jimboy. Kung karagluwat niyo kumadto Mono Falls, pwede niyo hira pakyawon. Adi iton ira Facebook account, ig-message na lang niyo ngan pakyanan na lang kami yung mga ipapakyanan na haira. Adi undawin na kami. Nga ipapakita ko na layo namon ginagian para madagmit. Almost 1 hour namon biyahe. Nga natapo kami agosan sa alog. Grabe kulawi niyo. Nga danay nalogsong pahira para ilusuit pambot. Makulba tala nga maupay ambot. Kulawi nila niyo mga idol.
Diba, kaukurin namon ginagian ngan kauupay experience. Nga nadi, di na tong na kami nga diya sitio bagong baryo. Guys, adi na kami ha. Sitio bagong baryo. Sitio bagong baryo guys. Parayon pa ka di, uy. Dama namon ginagian ng mga makuri nga. Grabe. Nga nadi, masulod na kami sa sitio bagong baryo. Maagi kami tira plaza ngan simbahan. Nga nadi, makatuna kami sa Mono Falls. Hira kuya nala daman amo naging tour guide. Nganhan pakadto kami, may daan namon ginagian, kulawi niyo, kauupay. Siyempre, nagpa-video kita nga nagpicture-picture kami. Ngandiri po harayo namon ginlaktan, super hara nila, wara nga ni pag 10 minutes mga idol. Ngandiri iluwat good makuri, pero dapat ka maginahinay kay danit bato madalunot. Ngandiri nga ni, namulagdat anak mata kay nakita ko naan Mono Falls. Grabe, kauupay talaga. May ako na talagang karag kadiun. Ngan finally, nga din na ang Mono Falls. Kauupay guys, kauupay mga idol. This is Eastern Samar. Ngan siyempre, sinulit kong pagkadi kay giuupay. Ay, pataka. Bastard audio. Diba, nakapag-tiktok pa. Grabe guys, kauupay, kulawin niyo. Oh, diba? Grabe. Kauupayan. Nga nagkuhay si Sir Elger Hinsilot para panginomon namon. Nga sinulit talaga naman namon pagkadi. Siyempre, diri nga tanan nga tao nakakadihin nga lugar. Ngan kung karag niyo kumadi, igmisis lang niyo hira Sir Elger nga Sir Jimboy. Ano tiyo masisiring mga idol na nato nature trip. Nga din nila tutubit aton video mga idol. Salamat niyo pagkulaw.